On n'en a pas plus que 10 minutes d'inauguration. On écoute le mot du président et le mot de monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Bismillah, Dr. Skat. Salam alaikum. D'ailleurs, le déjeuner ne va pas être servi qu'après le mot. Hein. Et chers consoeurs et chers confrères, je suis vraiment épaté, content, très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la 5e édition, 5e congrès de l'ADN, ici dans cette faculté de médecine de pharmacie de Fès, capitale spirituelle du royaume. Le programme proposé cette année, comme vous l'avez vécu et palpé, est riche et varié, portant sur plusieurs thèmes d'actualité en diabétologie et maladies métaboliques, et bien sûr animé par d'éminents experts internationaux et nationaux. Merci beaucoup. Nous saluons d'une façon spéciale notre parrain, président d'honneur de l'ADN, le professeur Jean-Louis Monnier, qui ne peut se joindre à nous, bien sûr, pour des raisons de santé et s'excuse de son absence, mais il tient à nous rassurer en restant présent parmi nous par son cœur et ses pensées. Le professeur Monnier a participé à l'élaboration des programmes scientifiques. La thématique sera publiée dans l'édition prochaine de la revue Diabète et maladies métaboliques. Le professeur Monnier va beaucoup nous manquer durant cette édition. Nous lui souhaitons une très bonne convalescence. Allah yachafi. Nous tenons à remercier chaleureusement nos éminents orateurs nationaux et internationaux pour leur participation active et appréciée. Nous remercions également nos consoeurs et confrères pour leur présence et leur fidèle engagement à l'ADN. Un grand et sincère merci à Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, à tout son staff pour leur grand soutien, leur assistance et la réussite de notre congrès, qui s'inscrit dans le cadre des partenariats signés cette année entre la faculté et l'ADN. Bien entendu, nos vifs remerciements à l'ensemble des laboratoires de l'industrie pharmaceutique pour leur soutien et engagement à notre congrès et de la formation médicale continue. Je tiens également à remercier fortement le comité d'organisation. D'ailleurs, c'est l'association qui contient le plus grand nombre de membres dans le monde, 23. Ce qui fait, alhamdoulilah, sa force. Au nom de l'ADN, mesdames, messieurs et chers congressistes, tous mes sentiments de sincère reconnaissance d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je déclare l'ouverture officielle du congrès et vous souhaite un excellent congrès, un très bon séjour à Fès. Merci beaucoup. Et je cède la parole à Monsieur le secrétaire général, Monsieur Sbahi. Merci. Bien sûr, pour lire le mot de Monsieur le doyen. Mais en arabe. Vous m'avez gagné. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين على أمور الدنيا والدين إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين وآله الطاهرين الطيبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لي عظيم الشرف أن أنوب عن السيد عميد كلية الطب والصيدلة الأستاذ الإبراهيمي سيدي عديل في كلمة ترحيبية بمناسبة المؤتمر الوطني الخامس لجمعية الأطباء الحاصلين على دبلوم داء السكري التغذية والتربية العلاجية. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. إن الشراكة، وأقول الشراكة المتقدمة التي تجمع بين جمعيتكم وكلية الطب هي مثال للعمل الجاد والدؤوب من أجل الرفع من مستويات التكوين المستمر الضروري والأساسي من أجل مواكبة
تطور العلم والعلوم. إن الإشعاع الذي يحققه مؤتمركم هذا للكلية وللمدينة بشكل عام وصل صداه إلى أبعد ما تتصورون، وإننا بدأنا بإرسال عدة رسائل إلى الجهات المختصة من أجل تدارس النقص الحاصل في مؤسسات الإيواء من الدرجة الرفيعة، ليسمو مؤتمركم هذا أو مؤتمرنا هذا إلى عتبة 1200 مشارك. فالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح فعالية هذا المؤتمر المهم، ولجنود الخفاء من أعوان وأطر ومساعدين وداعمين، ونعتذر لمن أغفلنا ذكره. وفي الأخير لن تفوتني الفرصة بالتذكير بأن مهنتكم ومهمتكم الاثنين جفت فيهم الأقلام لطبيعتها وسمو مقاصدها. الحمد لله الذي زين الإنسانية بحب العلم وجعل الانتماء إليه من أعظم الوسائل. سأعيد: الحمد لله الذي زين الإنسانية بحب العلم وجعل الانتماء إليه من أعظم الوسائل وأقوى الأسباب، وكتب الشفاء لمن شاء بما شاء على يد من شاء من بريته، وأنزل الماء تجاجا برحمته فأخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بحكمته، وأخرج من نبات شتى وأنعام ترعى ودواب تسعى منافع كثيرة ومشارب عديدة. خلق الإنسان وعلمه البيان وأبرز له معالم في كل زمان ومكان من أدوية جافة وأدوية نافعة شافية بواسطة من شاء من الحكماء الأعيان والأعلام، مما لا تدركه بعادة حكمته غاية في الصفوة والأفهام، حمدا يليق بكماله. والحكيم العليم اللطيف الحليم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تدلنا بها عليك وتقربنا بها إليك، والحمد لله رب العالمين. هذا بين قوسين ليس كلامي، هو كلام مقتطف من أول إجازة منحت لأول طبيب في العالم، منحت في جامعة القرويين 603 هجرية الموافق 1207 ميلادية. Je tiens à traduire هذا مقتطف من أول إجازة منحت في الطب في العالم، وهي لعبد الله بن صالح ذو الأصل الكتامي من جامعة القرويين سنة 603 هجرية 1207 ميلادية، وهي مبراس وتبشر لنا وتنير لنا طريقتنا في إقامة مثل هذه المؤتمرات. وفقكم الله تعالى لكل خير، وكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Non, c'est juste pour nos chers orateurs qui nous viennent de France. Un mot était quand même hommage rendu au premier médecin qu'a connu l'histoire, l'humanité et l'histoire, qui a soutenu sa thèse ici à la faculté de Al-Qarawiyyin en 1207, l'an 1207, qui était l'an en Égypte 603 de l'Égypte. Et ce qui fait la fierté donc de cette université est que la première thèse historique reconnue était passée ici. Et donc il a pris un extrait de cette thèse qui nous a honorés par la... Et donc je félicite que le médecin, c'est pas un mot normal, c'est un degré supérieur d'intelligence et de compétence qui fait que le médecin doit... Hakim, bon,
il me faut beaucoup de français pour la terminologie. Nous aussi, on se réjouit d'être partenaire avec la fille de la grande université Al-Qarawiyyin, notre université Sidi Mohammed Ben Abdallah et la faculté de médecine. Merci. Bon appétit tout le monde. مرحبا.